Adofo yamamo akwaba bio eba Elidaso TV so the living truth jumedi so enenne moniku so amoshe ene so ye wo ha ne ye wo ha ne biso e bibia fa enkabo mu esi unity in the body of Christ se obi benya Kristo mu enkabo iti ansa na no me wo osofo pani wo menchen a oba be boayen amaya sua enkabom ana kwan obi befa so enya enkabom ewo Kristo mu ehu ade ansa na memo osofo eyi no ho adi akyeretiefo ametiefo so ehu osofo e ma ha baba ni da city so ya really aba ye da wasepa yesi ye frɛ na obeka ye ho asomdwe mu ye resren no yi ho adi akyeretiefo se be ye omususu ebehu yo osofo entry boys ya kon eye osofo a ofiri kokofu santimemu kufu santimemu na ye adwuma se sofo ewo Mountain View Ghana Conference a itino ewo akuna na oba hono mo a me na me ye publishing director any communications director me na me dano na assigned me up to Ndonso district ehonso me na me hwe ho enti kakrea ni meeting aka ehwe osofo ne suffocate akra ni dwumadie dos na ezinyame adom da ne de nyame boa no e ma ni tini ye ni nyina e beka se nyame hye osofo e pa yi wo dwumadie so nko a ode ato ne ho so na so ye frɛ no obeka ye ho munua mesumi di dwumadie no anim no medi aneja ewusua ye beto dwumadie no so na ansa na me beso no osofo abompai amai ye na rade pa ye da wase buta ye bi ohunti na oma ho kwan se yensu ade yensua de sui ma yemru ho enhye odi anuonyam wo Yesu din amen amen ye tinkabom enkabom afiemu asafomu nsori mu bebi biara ye beko empo Ghana ha ene yabato ye aduru so ye ka enkabom ho asem sa ene ye wa ase ye besua enkabom Kristo enkabom it also for ye baby saw ye ka say enkabom unity any day what is unity yo ye ka enkabom a enkabom ewo ye ka semu no e kire se eye enipa ahodo a ebetuma base mu free abusua hodu ana se ebetumi abase omu efree miaye ahodo na omu nyina eba beka abom mu nyina eba be baako ewo adwen krom ensusue krom na odwumadie nyina mu so no wo nyina apre so se omobema saa kroye no aye adwuma na ankofa hawbia amre ho enti enkabomu no iti a wo mu no saa no beka no obi afiri ni ba bi di na adwene ba no bi hia obi ade ni bibia to na fe yina ya be baako abuta ye bisi ani so a bisi duru ho okay nese kroye ye adwuma ewo saa bia ye no kase nese so obi nya nkabomu a edien na ma wudu se obi like inipekuoi enkabom owo mu omonya kroye yo edi kan no mame emfa yanko Bible mu na yenhu enkabom Yesu Kristo na adwene efa enkabom ho the question ni say bra Yesu Kristo oba beja ye ho akọ heaven no empire ba kwa boye wa pa no ewo Yohani asempa etia yedunson na edi kan no Yesu Kristo opompae kakra ma ho owie no bompae ma esuafo na esuafo no achi no ena bompae ye ma Kristofo nso a ye nyina ye beba achi na ohwe nia Yesu Kristo kan ye pa kesi pa wo ni mpae bo no mu a wode baako ye si ye baako edi dwuma pii ewo ni mpae bo mu esuafo no sre kroye de ma wo na
yenya yebebe chire ya yebedi esuafo na chi no ebese me kan empaibo no kakra ensem de chire o Yohana sempeti dunum chiche mo ye aduonu ho ekro no na enye ye nu kuto nti na mesre referring to esuafo no enye ho kuto na won a wonnam won ensem so beje me adi ensu nti die ne a yebeba beka Kristo asafo ni nyina ho bre beje esuafo no ensem onyame di asmom aha ye nyina nti na Yesu bompa yo se wo nyina enye baako sɛdeɛ wo agya wo mi mu na me wo mu sɛ wɔn so wɔnyɛ baako wo ye mu na wiase enyini sɛ wo na wo soma me na me de enmonyam a wo de ama me no mama wo sɛ wɔnyɛ baako sɛdeɛ yɛyɛ baako no me wo mu na wo mi mu na wo wie pɛ baako ye mu na wiase ehunu sɛ wo na wo soma me na the ones said the odomen eja won a wode won amame no pepe sefa kwam bo no won so emeka me ho na won hunu mani monyam a wo ma me so ifri se wode me odome ansana wo hye wiase ase enti on say Yesu Kristo ka ba kuye e che se Erade ehwehwe se na safo no ye beye baako enti ehia no ba nti unse ne mpa ekopɛ etwa to no ehia no ba nti oka baako ye ho asem e kire se yenzo excuse me ezese nia Yesu Kristo hwe ma ye no ye boa ma ne bem ye baako ene ne yenya akotro sem yi mu de ene ye bebisa se ye ene sɛnea Yesu Kristo pɛ sɛ yɛbɛyɛ baako no yɛka sɛ enkabomu wɔ Kristo mu a ɛno ne dɛ yɛka sɛ enkabomu wɔ Kristo mu a ɛno ɛne sɛ yɛne a yɛwɔ wiase nyinaa no yɛwɔ continent bia ne nipa mo te so aman ahodoɔ ne bebi obi ateɛ ɛna yɛba Kristo mu a Kristo asempa no eni se onipa beje asempa no adie na ogidi a na afo nipa ko no enya dankwa enti asempa no kro no nipa hudo a ye won sase hudo nyina so no ebeje asempa no adi dibra ye je asempa no adi no afi nyina ye beba Kristo mu aba be ye baako enti emfa ho ne baabi a ye firi se eye tuntum se eye kokko se ye fita se ye ehone ho emfa nsi ye wosika anase ni sika aha emfa nsi ye ahemfo anankoa ne bibia Kristo mu de se ba ye nyina ye baako sana asemfo no ache unity in the body of Christ ye ba Kristo mu de a ba bibia no bi free ba ye nyina ya behia no ye baako titi mu bia ni eti for yebeda ye sofo asipa yi ne ye kai mo say ni da so TV eno moni gusu amohwe osofo chere say eni no o Kristo ni bia wo so hunu unue bia wo hunu ni wo Kristo mu bia so one ne ye dai eye pe emfa hu ni dibre bia ye dai ekura ana dwumedie bia wudie e wa asafo mu Kristo mu die nkabom eye adwuma ye nyina ye dai ye baako eni ni ebisa say ekwan be so ena obi faso a obenya nkabom husue hu no obenya nkabom hu yo ekwan a onipa be faso anya nkabom husue hu no ene se onne hu be dom asafo no a anase onne hu be bonyame ebusua no a ye baako no a esese onipa ko no epene so se nia asori no eye no ono nso ebeboa na afei woni asafo no entwetwe na momode asem a asori no hyehyeye no anyame dia ma won omudi didwuma won papro no nso ne hu behye so ni papro no di ne hu hyemu a obenya enkabo mu musue hu na emum se kopa se ebia oni papro no
ɛwɔ n'adwene nko a ɔde baeɛ sɛ ɔde ba bɛfra ɛdɔm no mu a ɛdɔm no nyinaa sɛ ɛkɔ benkum ɔno nko a sɛ ɔkɔ nifa a ɛba ne sɛ na wontumi nyɛ suahunu wɔ nkabɔ mu a yɛka ho asɛm no na mmom sɛ ɔpene so sɛ nea asɔre no nyinaa ɛyɛ ɔno nso ɛbɛboa ama asɔre no botaeɛ ɛne ne tirim pa ba mu di a ɔbɛnya mu suahunu. For example, na sɛ yɛhwɛ so bi sɛ yɛka bɛtua asɛmpa eti a ɛyɛ aduonum ɔtwe bɛtua asɛmpa eti a ɛyɛ aduonum ɔtwe ne nkyikyɛmu a ɛyɛ edunkuro no hɔ ɛkɔ no a Yesu Kristo de asɛm bi ɛsma yɛ enti monkɔ ɛnkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ na momma wɔ n'asu nhyɛ agya ne ɔba ne wɔn kronkron din mu na mokyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔni deɛ moahyɛ mu nyinaa so na hwɛ menim wɔ hɔ na nyinaa de kɔsi wiase awie nti wɔn sɛ Onyankopɔn asɔre wɔn ɛwɔ botaeɛ no ne sɛ wɔn de Awurade nkra nsɛm ɛɛkɔ enti sɛ obi ba asɔre no mu a ɛsɛ sɛ ɔno nso ɛbɛsua kwan ɛbɛfa so de anasɛ asɔre no ɛkyerɛ no na ɔno nso sua ɛkwan ɛbɛtumi afa so de asɛmpa no akɔ ɛsiane sɛ nipakuo na yɛbɛhyia no yɛwɔ botaeɛ no ne sɛ yɛkɔ wiase enti nyame frɛ yɛ firi wiase ama yɛasa akɔ wiase nti saa botaeɛ no ɛsɛ sɛ obiara de n'adwene ɛbɛboa na yɛtumi afi saa botaeɛ no eti sɛ obiara de n'adwene ɛbɛboa ama yɛtumi aduru saa botaeɛ no ho yɛhia sɛ yɛbɛyɛ baako na koro yɛbɛyɛ yɛbɛba yɛ mu sɛ bɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi de botaeɛ no yɛbɛtumi de aduru baabi a ɛwɔ sɛ aduru ɛne ne yɛbɛbisa sɛ ɛdeɛn na obi bɛyɛ no wɔ asafo no mu a ɛbɛma nkabom aba na kwan bɛɛ so na nipa korɔ na bɛfa so a wɔn fa korɔ yɛ kwan no so ɛde ntiti mu ɛbɛba asafo yo kwan a onipa bɛtumi afa so no ɛne sɛ nkabom mu ankasa no ɛma asɔre no ne botaeɛ yɛtumi duru ho enti sɛ onipa bi ɛde n'adwene ɛboa botaeɛ no ɛyɛ baako brɛ onipa de n'adwene ɛboa no ɛyɛ baako na afei nso so yɛhunu Onyankopɔn botaeɛ sonko bi fa n'ahenni no ho brɛ yɛn nyinaa yɛde yɛadwene ɛbɛba sɛ yɛbɛboa ma saa de no tumpɔn no wɔn sɛ dakye bia no heaven yɛkɔ akɔhyia a ɛyɛ abusua ahodoɔ na yɛkɔ akɔhyia wɔ wɔn wɔ China wɔn wɔ Australia wɔn wɔ Europe ɛne yɛwɔ Africa ne all the continents yɛkɔ akɔhyia wɔ heaven de kɔ a yɛkɔ no ɛho hia paa sɛ yɛn nyinaa no yɛboa saa adeɛ yi yɛn nyinaa adwene ba ne yɛnya saa heaven mu suahunu sɛ nipadɔm nyinaa yɛkɔ akɔhyia na afei yɛtumi akɔnya sɛnea nyame ahenni bɛtumi ayɛ afei nso nkabɔ mu no sɛ nipa bi ɛde n'adwene ɛboa no ɛma yɛhunu asɔre no ahoɔden enti yɛn nyinaa yɛ baako a ɛden sɛ obi a ɔwɔ abɔnten bitumi ehwi afa yɛ so yɛsi prayo ka bɔ mu a ne buo no yɛ buna ne mu yɛ baako pɛ also mu akɔnu abu ha enti sɛ nyɛ baako na sɛ obi a nkɔfa nkyerɛkyerɛ bi anase ne ɔma bi a mahyehyɛ mu ansɛe no a bon sɛ obi a hwɛ yɛn a wɔn sɛ mpanyapasɔ ne yɛ baako adeɛ nneɛma bi a yɛbɛtumi aboa ama saa de na yɛ no yɛn nkɔfa nkyerɛkyerɛ bɔne mmra mɛfrɛfrɛ mu na nneɛma bi nso wɔ hɔ no mu a megye di sɛ obi ɛyɛ a entumi ɛmmoa ma nkabɔ mu no ɛnkɔ so ɛno ɛna yɛkeka yi sɛ ebi a yɛbɛhyɛ aseɛ sɛ botaeɛ esi ani so no yɛbɛko ati asa botaeɛ no ɛbasa na onipa kɔ no mmoa ma nkabɔ mu no ɛmma so rade sɛ munkɔ wiase nyinaa nti so onipa kɔ no ɛde ne ho ɛhyɛ mu bi no no so kɔ wiase nyinaa no ɔboa nkabɔ mu ɛkwan bi obetumi afa so ayɛ no bia no nyame pere so yɛsan sɛ nkabɔ mu na yɛwɔ no nyame pere so sɛ yɛbɛtumi ayɛ nneɛma a ɛda nso kakra ɛwɔ bia bebi ofiri yɛmfa sɛ yɛyɛ Ghana ha yɛkɔ asɔre a yɛtumi fira ntoma
asɔre no entimi nkɔka sɛ esan sɛ Ghana for friend to maintain no bebia obi am friend to ma there bi but if you be kwa brochi no bo ho hye suit we ko be no bi wo shata there no de entoma no de twa na asɛ sɛ Nigeria aha o betimi bi sɛ akwa asɔre ye fe no unity in diversity enti ye were diverse of where ye dey kire ye unity nti so bi su ba na sɛ opene so ne mom anase bi oni papa no ba no se chinchina da si no pesa so ni nyina eye abra ye nyina gidi se obi abetima ye bibia entie Nyankopɔn mra no a e ba nsa no a obebo ama enka bomu aye pe no e betumi asɛ eti kwan be so na be fa so e be si etitimu kwan wo ya safo no na etini ahye enka bomu ni mu kena e wo ye fie mu asafo mu ye djuma mu be bibiara kwan be so na be fa so aye saade no osofo wiya no de futu kakra atai echi amaye ekwan a ye betumi afa so no eni se ye bema honhom kronkron no ekwan na waboaye se ankrankre na wodi aye adwuma se honhom kronkron no ede nyina ye adwuma didi mu mada esan se ye nyame honhom baako a ono nso eni eja eni oba no eye baako so when we are united ye nyina ye baako a ne ma honhom kronkron be ebe kan ho a na honhom ma ya adwene ko buta yenti a ya ba behia no a ye be achieve unity ena bi onu susu no se obi ade na kyede ye ma ye hokwan ma obi ade na kyede aye adwuma aha ni yensi obi a kyede kwan so ndu akwan na kyede no entia sore no enka bo mu hihye ye nko ade a ni kwan se e ka hye was obi ba na o ka ni sha yentumi nya enka bo mu na ye pe no isan se bia na nyame de sa talent na ye de ama na be hwe ne bia ya kwakọ ya na ya kwaka hye da bi ne mo se talent na obeda na die no se ne asọre no enhihye ya efa enka bo mu no ekopedia esese ye ma ho kwan ne mo se ne nkopedia eni kwan se ye ma ho kwan but o se guide esese ye guide na ebetumi aboa ena ye toso miensa no botayeti a Onyankopɔn ema yanya za enka bo mu no eye nokwaredie se ye de nokura no ekɔ wiase nyina de nokura no kɔ wiase nyina no a ebeboa ma saa enka bo mu hu asɛm a ye ken Awurade tumi nti etumi aduru ho yeda osofo asepaji e won kyerɛkyerɛ sonko a ene frɛ no no ɔbaaye no ɔde abrɛ ye de sua na ye de paa ne nso se de da ye nimu emre no esua emre de esua etiefo betimi aboa ye am ye emre no etimi extend no se mo de mo comment no na mo share na mo subscribe ma ye na mo betimi aboa ye am ye de emre ni bi aka wo se be ya ye nyina ye be nya edesua no eche fa ye ye beda osofo ase ne da etiefo nyina enso so ase se da ne den ni na ye de dwumadie ne ba mo hwe na mo ye mo afamu die enso so de ema ye besra mo osofo abompai ama ye ne de dwumadie abewi Odumfo mobrohnufo enu Awurade bra wo kyekye ye nka bo mu yi ma ye nyina ye nye ya afemu de no kware mu se be ya kruye no ye nsa betumi aka dachi bia no wunya mefa ye mponkoye a ehyanse anya osuro enigye no esu ewo ya saasi so yemududu a obunsan betuma fa yesu dintiti mu aba no ayembe yakoma mu ma won kyerɛkyerɛ aboa man ka bo mu na timi atena ho botaye so ade ahye ya nsa no yetumi aduru ho bɛka ye ho sonko kwan so bi hyira ye nse ne wadɔ ye tie Yesu Kristo di mu amen amen